pokazat ću vam kako da napravite 4 vrste različitih sitnih kolača za slavu. Uživajte u pripremi, a još više u ukusu. Za osnovnu bazu bit će vam potrebno kilogram mlevenog keksa. Priprema je vrlo laka i jednostavna, a rezultat su preukusni kolači. Mlevenom keksu dodajem 2 kesice vanilin šećera i 300 g šećera u prahu. Svaki od ovih kolača se priprema od sastojaka koje verovatno već imate kod kuće, a izgledaju kao da su iz poslastičarnice. Takođe, ovaj recept je savršen i za početnike. Sada mleveni keks, šećer u prahu i vanilin šećer dobro sjedinimo. Ovo su kolači koji nestaju za tren. Svi misle da su kupovni, a kada saznaju da su domaći, pitaju za recept. Dodajem 400 g otopljenog margarina. Pa promešam. Smesi dodajem i 380 ml mlakog mleka. Pa opet sve dobro promešam. Za sve detalje, nutritivne vrednosti i pisani recept posetite sajt eninakuhinja.com. Kada je osnovna baza dobro promešana i sve dobro sjedinjeno, delim smesu na 4 jednaka dela. I krećemo sa kolačima čokoladna gnezda. U prvi odvojeni deo osnovne baze dodajem 150 g kokosovog brašna. Ovdje imam 50 g bele čokolade i stavljam 2 kašike ulja. Ide u mikrotalasnu na minut i po, pa promešam otopljenu čokoladu. Dodajem učiniju, pa sve dobro promešam. Potom sjedinim i rukom, ali obavezno uz pomoć rukavice. Smesa je spremna i sada uzimam modlu za krofne prečnika 5 cm. Odvajam toliku količinu smese kako bi čokoladna gnezda bila debljine 1 cm. Kada je sav materijal utrošen, kolače valjam u 30 g kokosovog brašna. Vraćam u modlu pa pravim udubljenja. Ja sam iskoristila ovu posudu za so koje je prečnika 2,5 cm. Kada su gnezda spremna, pripremam glazuru od čokolade. Biće vam potrebno 100 g crne čokolade, dodajem 3 kašike slatke pavlake i ide u mikrotalasnu na minut i po, pa kada dobro sjedinim, krećem sa punjenjem gnezda. Za svako gnezdo odvajam kašičicu do kašičicu i po crne topljene čokolade.
Sada gnezda idu na hlađenje, pa ih ukrašavam belom topljenom čokoladom. Prvi kolači su gotovi, pa prelazim na sledeće. Sledeći su kolači sa ukusom kafe. Biće vam potrebno 50 grama čokolade i 3 kašike ulja. Opet u mikrotalasnu na minut i po, pa promešam otopljenu čokoladu. Ovdje imam 2 kašike mlakog mleka, dodajem kašičicu instant kafe i 2 kašičice prah šećera i to promešam. Sada osnovnoj bazi keksa dodajem otopljenu crnu čokoladu i razmućenu kafu sa mlekom i prah šećerom. Prvo mešam kašikom, a zatim sve dobro sjedinim i rukom. Sada krećem sa pravljenjem loptica srednje veličine, ni male ni velike, idealne za 2 slatka zalogaja. Loptice su gotove, sada po sredini pravim udubljenja čačkalicom, tako da će prelivene čokoladnom glazurom imati oblik zrna kafe. Meni je ovo omiljeni kolač, tako da za sve ljubitelje kafe ovo je prava poslastica koja se ne sme propustiti. Ovdje imam 100 grama čokolade, 5 kašika ulja, otopljenu mikrotalasnoj na minut i po, pa prelivam svaki kolač. Kašičicom obavezno sklonite višak čokolade gdje je napravljeno udubljenje, jer će tako dobiti oblik velikog zrna kafe. Kolače ređam na pek papir. Idu na hlađenje, tako da je i ova tura spremna. I idemo na sledeći ukus. U treću osnovnu bazu dodajem jedno celo pakovanje sitno sečenog Jaffa keksa. Smesu dobro sjedinim rukom. Ovdje imam 50 grama crne čokolade, otopljene sa 2 kašike ulja i dodajem 2 kašičice prah šećera. Sve dobro promešam. Pa dodajem u smesu. Sada masu sjedinim rukom. I ove Jaffa kuglice su gotove, također pravljene, taman za 2 zalogaja. Ovdje imam 100 grama otopljene crne čokolade sa 5 kašika ulja, pa umačem svaku lopticu. Također ređam na pek papir. Kada su nakratko ohlađene, ukrašavam ih belom topljenom čokoladom, opet idu na hlađenje pa ih ređam u ukrasne korpice. I ostale su nam još kokos kuglice. U četvrti deo osnovne baze dodajem 150 grama kokosovog brašna i 2 kašičice vanila arome. Ovdje imam 50 grama bele čokolade i dodajem 2 kašike ulja. Ide u mikrotalasnu na minut i po, pa promešam otopljenu čokoladu. Dodajem u smesu.
Na kratko promešam kašikom, a zatim sve sjedinim ručno. I pravim kuglice iste veličine kao i prethodna 2 kolača. Loptice ili kuglice su gotove, sad ih umačem u belu otopljenu čokoladu, bilo mi je potrebno 100 grama čokolade i 5 kašika ulja. Odlažem ih i ostavljam na kratko da se hlade, pa ih ukrašavam crnom otopljenom čokoladom. I opet idu na hlađenje, tako da je i 4. tura ovih preukusnih kolača gotova. Ako su vam ovi kolači delovali primamljivo, možete ostaviti komentar koji biste prvi probali. Takođe, ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight, za još puno ukusnih i kreativnih ideja. A mi se vidimo vrlo uskoro ponovo sa nekim novim i interesantnim receptima. Srećna vam slava i uživajte, prijatno!